Hai Digitalian, ketemu lagi with me Weka. Today in this class kita bakal bahas tentang suggesting sama offering atau menyarankan dan menawarkan. Suggestion itu bisa berupa saran, ya kan, bisa berupa rencana atau bisa berupa ide. Contoh, shall we go? Ya kan? Atau let's go home. Let's go home. Ayo pulang atau ayo pulang yuk. Kayak gitu. Terus di subjek kedua kita akan bahas tentang offer. Offer itu berarti sebuah penawaran. Ya kan? Sebuah penawaran. Bentuknya tuh bisa ya tadi offering, dan itu juga bisa di-accept atau bisa terima atau ditolak. Ya kan? Contohnya tuh can I help you? Ya. Can I help you? Atau could you help me? Kan ada menawarkan, ada meminta. Ya, menawarkan, meminta, dan kita bisa menerima atau menolaknya. Kayak gitu. Oke, penjelasan lebih untuk expressions yang digunakan dalam suggesting atau offering. Ya kan? Pertama kita ke suggesting dulu. Kita bisa pakai kata let's. Oke, ada why don't we? We could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Oke, dan contoh dalam penggunaan kata, let's go to the library. Kita pergi ke perpus yuk, gitu ya. Let's go to movies. Ayo nonton bioskop. Why don't you do your homework before going out? Kenapa nggak ngerjain PR-mu dulu sebelum pergi keluar? We could eat at home. Kita makan di rumah aja. Okay. What about eating at the new place? Gimana kalau kita makan di tempat yang baru? I suggest that we call it a day. Bagaimana kalau kita akhiri? Ya, kalau kita akhiri hari ini, mungkin untuk meetingnya atau rapatnya atau kumpul-kumpulnya, ya kan? You need to change your sleeping habit, atau you might want to change your sleeping habit. Ini bentuk advice ya, jadi saran kayak gitu. Kamu harus mengganti kebiasaan tidurmu. I think you should go and meet her. Saranku sih, kamu harusnya menemui dia. Pergi dan temui dia. Gitu. Terus, I don't think it is wise. I don't think it is wise to reject her. Kurasa itu nggak bijaksana untuk menolak dia. Kita bisa bilang kayak gitu. Ya. Next. Untuk merespon itu semua kita bisa bilang, ya kan, kayak tadi let's go to movies. Kita kalau menerima kita bisa bilang yes, let's go. Tapi kalau kita tolak, kita sebutkan no, terus jelaskan alasannya kenapa. No, thank you, gitu kan? I don't like movies. Atau no, thank you, gitu kan? I do not feel like going. Aku lagi malas keluar. Kayak gitu. Terus, contoh kedua, why don't you do your homework before going out? Ketika menerima suggestion ya, kita bisa bilang, okay, I will. Tapi kalau menolak, kita bisa bilang, sorry, I think I will go out first, and then do my homework. Nggak deh, aku keluar dulu, terus ngerjain PR-nya. Alright, kayak gitu ya. Terus, kita juga bakal bahas beberapa examples yang digunakan atau kata-kata yang digunakan expressions dalam offering. Pertama ada kata may I. Jadi bolehkah saya? Kalian tinggal teruskan dengan may I apa gitu. Can I, shall I, would you, sama how about. Contoh, may I give you a hand? Can I help you? Shall I bring you some tea? Would you like another piece of cake?
How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Jadi kebanyakan untuk offering itu kita menggunakan modal. Ya. Dan tentunya ketika kita merespon untuk sebuah penawaran, kita bisa bilang iya atau tidak, atau menolak atau menerima. Jadi contoh, ketika ada orang bilang, "Can I help you?" Kalau kalian menerima, kalian bisa bilang, "Yes, please. I really appreciate it." Atau kalau menolak, kalian bisa bilang, "It's okay. I can do it myself." Ah, nggak usah. Aku bisa melakukan ini sendiri. Okay, next example. Shall I bring you some tea? Thank you. It's very kind of you kalau kalian menerimanya. Tapi kalau kalian nggak mau, kita bilang, no, thank you. Gitu aja. Okay, that's all that I need to say. Hope it will be useful to you. See you next time on my next video. Bye-bye.